नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पुणी गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि आपण मानक सामने जोटा कि हूँ कि बनैबा आम ताल यहाँ हूँ पाचिला ताल जेहेतु आमको ताल सज्जा आउ पाचिला ताल यहाँ दुईटा आम देहपाई भल। प्रकृति आमको जो जो फल दिए सेटा आम देहपाई भल होता है। सीजनाल फ्रूट सब आम देहपाई भल होता है। बहुत नहले अल्प खाइबा निहाती दरकार। तो ताल सज्जार आज आम कि बनैबा तो प्रथम आमको दुईटी ताल दरकार। एक भाव आम जूस को बाहर करदे। ताल छड़ेलार एति बाहरला। एबे चलतु चाउल को पानी रे बतरेबा। एबे हमें चाउलटे नहीं आपको धोई दबा। गोटे गिना चाउल नहीं आपको हम धोई दबा। एबे हमें आपको धोई देकिना छाणी आपको गोटे कपड़ा सुखेबा। एबे हमें आपको सुखे दबा। सुखे सारा पर ये आम घर भीतर ही सुखेबा। सुखीगला सुखीगला गुंड कर चाउल आम सुखीगला। चलतु आपको गुंड करदे। आम चाउल गुंड होको आम चलैबा। चलैला जहाँ खदड़ा बाहर पुणी गुंड करवा। एबे गुंड करदे। यहाँ हूँ गोटे गिना हूँ आमर तालर जूस। आम आपको पकेबा आधे चाउल गुंड आपको गोटे गिना पकेदबा। गोलेबा। এটা अर्ध गिना हूँ गुड़ कारण तारटा मीठा थाए। तो जहाँ अधिका दरकार से अधिका पकई पार। आपको आगे पकईदबा। आपको पकई गोलेबा। अल्प लुण पकईबा। आम भल भाव गोलेबा। यहाँ गोला होगा। एवं तेल को गरम करके बरा भाया छाणवा। कढ़ी गरम हो गला। तेल को पकेबा। गरम ना ना तब देखीदबा। यहाँ होगला। आधर पकेबा। तो गोटे बटर पेपरटे ना आधर कदली पत्र ना क्षीर क्षीर जरी ना तेल जरी जोटा भी हम ना बटर पेपर आधे टे तेल गोलईदबा। तापर आम आण को पकईकी करवा। कला तेल गरम हो गला। मीडियम आंच करदे गैस को। दरकार मीडियम आंच ही करवा। आपको बाहर करदबा। एबे आम बरा होगा। खाली गरम गरम अच्छी चखेकी पचारि बुझी ना किपरि आमर ताल बन। रजालीन सुबुद्धि मत ताल पिठा बनवाई कहते। तो तांको रिक्वेस्ट रखिकी मु आज ताल बरा बन तमें खाइकिना कहब। ताल बरा हाँ किपरि होइची देखिया तो बरा भले तो देखा होची। हाँ छोट खाइबा ना बड़ खाइबा जेमिति इच्छा सेमिति खाओ जोटा खाइले भी सेम लागिबो ताले गोटे छोट खाइबा।
এইটা এটা ছোট বରା ভଳିଆ ଦେଖାଉଛି ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ତାଳ ତାଳ ଭଳିଆ ବାସୁଛି ଆଉ ଘରକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଏ ଘରଟା ବି ପୁରା ହଉଛି ତାଳମୟ ପୁରା ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସିଜନାଲ ଫ୍ରୁଟ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ପାଚିଲା ତାଳ ସିଜନାଲ ଫ୍ରୁଟ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି। ହଁ ତ ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ତାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ନହେଲେ ବି କିଛି କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ପାଚିଲା ତାଳରେ ମୁଁ ଆଜି ବରା ବନେଇଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ରୋଜାଲିନ ସୁବୁଧିଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ। ତ ତମକୁ ଖାଇଲା ପରେ କଣ ଲାଗୁଛି? ବାସ୍ନା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗପିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲଣି ନା। ମତେ ଫଳ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ଫଳରେ ବରା ଫଳରେ ସବୁ ଏ ହଉଛି ପୁରା ତାଳ ତାଳ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୁଡରେ ତିଆରି କରିଛି। ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। আর ସବୁଠୁ ମଜା ହଉଛି ଆ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଭରି ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ତାଳର ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ମିଠା ଅଛି। ଆଉ ଓରିଜିନାଲ ମିଠାଟା ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୁଡ଼ ତା ସହିତ ମିଶିଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସିଜନାଲ ଫ୍ରୁଟ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହଉଛି ତାକୁ କରି ଖାଇବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାଟା, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଛୋଟବେଳେ ମାମା ତାଳ ଇଏରେ ପିଠା କରୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଉଛି ବରା ଖାଇଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ଏବେ ତାଳ ସିଜିନ, ସବୁବେଳେ ତାଳ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବନେଇକି ନା ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡଟେ ଢଗଟିଏ ହଉ ଢଗ। ହଁ ତାଳ ବରା ଖାଇଲେ ମନ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହୁଛି ଏକଡା ଏକଡା ରେ ପିଲା ଏକଡା ଏକଡା ରା ଏକଡା ଏକଡା ରେ ପିଲା ଏକଡା ଏକଡା ରା। ଆହା ଲେଖିକି ତାଅ ନା ମନକୁ ବୋଧେ ତମର ମୋ ପିଠା ଖାଇଲେ ବୋଧେ ତମକୁ ସବୁ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ନା କଣ? ଏକଡା ଏକଡା ରା ତାଳ ବରା ଏକଡା ଏକଡା ରା। ବଢିଆ ଥାକରେ ପଡିଛି। ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ଢଗ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଢଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ସେ ଢଗ ଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଥାଉ। ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି, କିଛି ପୁରୁଣା ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ରେସିପିକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।